Yan guys, kakarating na natin galing Pamana. Ito ating mga kuha. Danggit, dalap, at ayan, manitis. At siyempre, yung pinaka-espesyal, lapu-lapu. Malaki yan. May iga tayo. Panipason. Thank you Lord sa laging biyaya. Yan. Thank you. Good evening guys. Kakawin na natin galing Pamana. Yan ang ating mga huli. Yan. Konti lang guys. Saka lobster at saka kupapa. Yan. Thank you Lord.